नमस्कार सांगमाने मो ना हूँ पूजा। मु आपण मान सहित मु प्रथम थर शारीरिक संपर्क केमी रखिली से विषय रे मोर एक्सपीरियंस को शेयर करी। देखु अनेक झील अच्छा जो मैंने कि निज विषय कि कहवाई कुंठाबोध कर मोर एक्सपीरियंस केमी रही प्रथम थर शारीरिक संपर्क से विषय आपण मान कहबी। देखु वर्तमान मोर बयस हूँ 25 वर्ष। मोर ना हूँ पूजा। मुझे प्लस टू रे पाठ पढ़ुली से शारीरिक संपर्क विषय कि अवगत थिला किंतु एतेटा मो माने एतेटा मु जानी नथिली ए विषय कि किछि मो सांग एमती कथबार्ता मो सांग फिंगरिंग करुथिबार कि मु तांको पाखरे कि किछिटा शिखिली। तापर मु प्रत्येक दिन राति रे कि आसिकी सेमती ता पाखरु फिंगरिंग शिखिकी मु फिंगरिंग करबा आरंभ करदेली। फिंगरिंग करबा भितर कि मो मन भितर मध्य बहुत इच्छा थाए जे मो बिहार कि जदि क्या बाण पसंद मत भारी भल लगता मजा लगता। तो एमती मन भितर थाए आपण मैंने जानी प्लस टू माने केते छोट कम बयस तो से कि डर लगुता है काले कौन हो कौन हम तो यू डर भितर कि थाए। मो प्रत्येक दिन किंतु मो भाजनारे कि मो आंगुली मारू थाए तो एमती चली थाए। प्लस टू फर्स्ट ईयर पर मोर सेकेंड ईयर होगला। सेकेंड ईयर कि जानते कि पाठ पढ़ार टेंशन थाए कहीं परीक्षा कि टेंशन थाए काले फेल हो कौन हो तो से टेंशन थाए तो पाठ पढ़ार मन देली। देखो एमती मो सांग भी मो घर पाखरे कि गोटे सांगटा तो सी भी सेमती प्लस टू से भी मो सहित करूला। तो आम दीज सांग हो कॉलेज जाऊ कॉलेज रू आसू पुणी घरे पाठ पढ़ू तो एमती चल थाए। सी मो घर को आसिक पाठ पढ़े मोर पाठ एतेटा हुए माने मुझे भल पाठ पढ़ेनि कि मो सांग जो मो पुओ सांगटा तो तार पाठ बहुत भल हुए। से पिलाटा भी देखापी लंबा अच्छे डेंगा आ गरा देखापी बहुत गरा अच्छी कि बहुत पतला तो एमती मो घर को आसिक एमती पाठ पढ़े। एमती पाठ पढ़िया भितर कि मत कि देखिले कि बहुत अट्राक्ट लगे मो मन भितर किस करने इच्छा हुए छुईवाई इच्छा हुए तो एमती मन भितर चलता है। हेले मुझे केवे भी किसी कहीपे सी तार आसे आम दुई जन पाठ पढ़ू बस सी तार पलाए घर को पुणी पलाए तो एमती चलता है। दिने से आसवा पूर्वर मुझे बसी भाविकी मो बिहा भितर कि आंगुली मारुली तापर से हठात किना से पहुँचीगला। तापर से मत देखिले मोर पेंटी खोलिकी मो आंगुली मारुली सी देखनेला तो देखनेला मत बहुत लाज लगे किसी कहलिनी सेमती मो लाजैकी रहीगली। तापर सी भी किसी कहलानी आम दीज बही काढ़लु बही काढ़ी नोट लिखिलु बस सी किसी कहलानी पलैला आम भी आ कथबार्ता हेलुनि। तापर दिन से पुणी आसला कॉलेज फेरी आसिक पुणी आसला सेमती आम पाठ पढ़लु आ कई कार सहित आम कथा हेलुनि सी तार पढ़े पलैला। एमती 15 दिन 20 दिन पाखापाखि बीतीगला। तापर गोटे दिन से आसला मुझे कहली आ तू कौन मो पर रागिचु से कहले कहीं मुझे तो रागिबी। तापर मुझे कहली से दिन जो मुझे करूली तू देखनेलु सी कहला कि नाए सेमती किसी ना तो एमती से तरह कहीकि पाठ पढ़ी पलैला। तापर दिन से सीजनटा कौन कि आमर वर्षा दिन होता है मो बापा माँ जाती हूँ बजार को जाती घरे केवल मो बुढ़ी माँ माने मो जेजेमा सी तार घर बारंडारे से बसती किंतु आम दुईज आम घर भितर माने मो रूम रे कि आम पाठ पढ़ू तो सी वर्षा होता है तो सी आसला जो मुझे बसी जो मोर स्टॉलटा जो थिला तो से मो स्टॉलटा मैंने जो ओढ़नीटा मुझे तले रखी मुझे जो नही नोट लिखुली मो जो पुओ सांगटा से कौन कला कि मो दूध को सी अनेक देखीदेला तो मुझे किसी कहलिनी जो स्टॉलटा थिला पुणी थे पकईदेली ताको देखागलानी देन सी तार लिखा आरंभ करदेला। एमती से लिखु थाए लिखला मुझे अनेली तार भी सी भी देखापी बहुत गोरा तो मुझे जंघरे कि मो जंघटा को टी पकईदेली। तब से किसी कहलानी
ସେଥିରେ ଲେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟାକୁ ଉଠେଇଦେଲି। ମୋ ଦୁଧଟା ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 32 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ବ୍ରାଟାକୁ ପୁରା ଚିପିକି ମୁଁ ପିନ୍ଧେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁଧଟା ପୁରା ଫୁଟିକି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଦୁଧର ଯେଉଁ ନାଳଟା ସେଇଟା ଦେଖାଉଥାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ବେଳେବେଳେ ଅନଉଥାଏ। ତ ଏମିତି ଅନଉଥାଏ, କିଛି କହୁନଥାଏ, ବଟ୍ ଲେଖୁଥାଏ, ଅନଉଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି ମୋତେ ବି ମାନେ ମୋର ସେତେବେଳେ ମୋ ବାଜିନାରେ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ତା'ର ହାତଟାକୁ ଆଣିକି ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ସିଏ ଉଠେଇ ଦେଲା ହାତଟା, ପୁଣି ଥରେ ତା ହାତଟା ଆଣିକି ମୋ ଦୁଧ ଭିତରେ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲି। ତାପରେ ସିଏ କିଛି କହିଲାନି, ସେମିତି ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦୁଧକୁ ତୁ ଟିକେ ଚିପ୍। ତାପରେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ସେ ମୋ ଦୁଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲେଇଲା। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ହାତ ବୁଲେଇଲା ଯେତେବେଳେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଦୁଧକୁ ଟିକେ ଚିପ୍। ତାପରେ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଏମିତି ଚିପୁଥାଏ, ମୋତେ ଭାରି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କିସ୍ କଲି, ସିଏ ବି ମୋତେ କିସ୍ କଲା। ତ ଏମିତି ଆମେ କିସ୍ କଲୁ, 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ କିସ୍ କଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ କହିଲି ମୋ ଦୁଧକୁ ଟିକେ ଖା। ତାପରେ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଧରିଲା। ତ ଧରିକି ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାହା ସହିତ ବି ସେମିତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଯେଉଁ ନିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ନିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଚୁଚୁମ୍। ତ ସେ ନିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜିଭ ଲଗେଇକି ଚୁଚୁମିଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲି, ମୋ ଭାଜିନାରେ କି ପୁରା ପାଣି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ କହିଲି ମୋ ଭାଜିନାରେ ଟିକେ ହାତ ମାର। ତା ହାତଟାକୁ ଆଣିକି ମୋ ଭାଜିନାରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ଭାଜିନାରେ ହାତ ମାରିଲା, ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଲା। ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଭାଜିନାକୁ ଚାଟିଲା। ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତ ପେନିସ୍ଟା ଦେଖା। ସିଏ ତାର ଦେଖାଉନଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ମୁଁ ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିନେଲି ତା ଭାଣ୍ଡଟା, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଣ୍ଡ। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ତା ଭାଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ମୁଁ ହଲେଇଲି, ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋ ଦୁଧରେ କି ତା ଭାଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇକି ଘଷିଲି, ନିପଲ୍ରେ ଘଷିଲି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଭାଣ୍ଡଟାକୁ ଆଣିକି ମୋ ବିହା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇ ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ତା ଭାଣ୍ଡଟା ଏତେ ମୋଟା ଥିଲା ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ମୋ ବିହା ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ପଶିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଛିପ ଲଗେଇକି ତା ଭାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଛିପ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ପୁରେଇଲି, ପଶିଲାନି। ତାପରେ ସେ ଟ୍ରାଏ କଲା, ଟିକେ ପୁରେଇଲା, ତାପରେ ପଶିଗଲା। ବଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର କାଟିଲା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ସେଇ ତା ଭାଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ହାଲକେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରେଇଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇଲା, ପଶିଗଲା, ବଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ହାଲକା ଯେତେବେଳେ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ପେଲେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ମୋତେ କାଟୁଥାଏ, ପ୍ରଥମେ କାଟିଲା, ବଟ୍ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ସେ ଏମିତି ପେଲି ଚାଲୁଥାଏ। ମୁଁ କହୁଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଜୋର ପେଲା, ଆହୁରି ଜୋର ପେଲା। ତ ସେ ଏମିତି ପେଲି ଚାଲୁଥାଏ, ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ବହୁତ ପେଲିଲା ସେ, ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସେ ମୋତେ ଏମିତି ପେଲି ଚାଲିଲା। ଦୁଧକୁ ଖାଉଥାଏ, ଏପଟେ ତା ମାନେ ମୋ ଭାଜିନାରେ କି ତା ପେନିସ୍ଟାକୁ ପୁରଉଥାଏ। ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ତାର 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ତାର ପାଣିଟା ବାହାରିଗଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା କି ସେ ମୋ ଭାଜିନା ଭିତରେ ତା ପାଣିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାର ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି, ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହୁରି ହିଟ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ପେନିସ୍ଟା କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିକି ମୋ ଗରମ ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇକି ଶୋଇଗଲୁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ କି ମୋର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସ ଥିଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଉପରେ ଥିବା ଫଲୋ ବଟନ୍କୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ।